The entire world is looking for an alternative to fossil fuels. Many places in the world, nuclear power is a very popular and necessary energy source. But does nuclear power stand a chance in the future? Risø is all we have left of nuclear power plants in Denmark. These days the half island is being used by scientists from DTU. Erik Nonbøl is one of the only ones left in Denmark who is involved in nuclear power. We asked Erik to explain what nuclear power is. Anvender den proces, der hedder fission. At når sådan en kerne bliver spaltet i to halve kerner, så at sige, så har de en meget stor hastighed. Det vil sige, at de bliver bremset ned meget hurtigt af det omgivende materiale. Og under den nedbremsning, så sker der varmeudvikling. Og det er den varmeudvikling, man udnytter. Og det vand, det kan så blive så varmt, som man til sidst får damproduktion, og den damp leder man så over i en dampturbine, hvor der så sidder en generator, der producerer strøm. Erik has now explained how to use nuclear power as an energy source, but what does the citizens in Ulbølle think about that idea? We went to Ulbølle Bros to find out. Hvad synes du om at bruge atomkraft som energikilde? Jeg synes, at det lige nu og her kan være en rigtig god løsning, men på længere sigt er det jo rigtig, rigtig farligt, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre med affaldet. Det kan man anskudt på mange punkter af, men umiddelbart er det jo nok en af de reneste kilder, vi har, når vi snakker om det. Men det er, du har jo opbevaringsproblematikken bagefter, at du ikke kan komme af med de brændselstænger, hvor de er så forurenet så mange. Det er helt forkert. Okay, hvorfor? På grund af faren ved det. One of these dangers the citizens in Ulbølle talks about is radiation. The leftovers from making nuclear power is strongly radioactive. The rays can cause horrible disease, such as cancer. There are three kinds of radioactive rays. They are called alpha, beta, and gamma. We are gonna make a little experiment to find out how to stop the different rays. The black instrument is measuring the amount of rays per 10 seconds. When the amount of rays are high, it makes a lot of beep noises. We start off with the alpha ray. These rays can be stopped by a piece of paper. Then we have the beta ray. Beta cannot be stopped by a paper, but by an aluminium plate. The gamma ray is the most powerful of these three. It can be stopped by neither paper or aluminum, but by a big amount of lead should be able to control them. But does nuclear power stand a chance in the future? We asked Erik. Jo, altså jeg ser atomkraft i fremtiden som en energikilde, som skal anvendes på lige fod med andre CO2-frie energikilder. The citizens in Ulbølle have another opinion. Nej, vi skal finde noget andet. Okay. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi fik sagt ja på et tidspunkt, som gjorde, at vi ikke står med de problemer, som andre lande står i nu. Og jeg tror ikke, vi er parat til at tage det skridt. But other places in the world, people are more open to nuclear power. In DTU's report about nuclear power and safety from 2011, it's clear that many countries uses this CO2 neutral energy source. For example, is 74% of France's electricity covered by nuclear power. In Slovakia, it's 52%, Sweden 38%, USA 20%. Erik is also open-minded to nuclear power. Det er jo, at man producerer ikke noget CO2. Der kommer ikke noget CO2 i luften. Der kommer selvfølgelig det CO2, som dannes, når man bygger værket. Altså. Når man drift, der kommer der ikke noget CO2. But Erik can of course see the other side of nuclear power as well. Den største ulempe er vel affaldet fra atomkraft. At man er nødt
evnen til at opbevare det i så mange år, som man er på nuværende tidspunkt. Men det er nok en af de ulemper, som vil forsvinde med tiden. Man arbejder meget på at omdanne affaldet til noget, som ikke skal opbevares i så mange år. Så har vi sikkerhedsproblemer ved atomkraften. Vi så jo her for 1,5 år siden, hvad der skete. Nuclear power is almost a matter of belief. Is it worth the risk? What do you think?